वर्तमान देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं आउ गोटे मु नुआ अपडेट नहीं आसी जहाँकि आपण समस्ते थंबनेल देखिकी जानी पारथिबे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे टंका आपण जहाँकि काहारी को दियंतु नाही जहाँकि आपण समस्ते जानिथिबे जे प्रधानमंत्री आवास योजना जो घर रही से घरटी देवाई जहाँकि बहुत सारा लोके लोकंकु ठारू जहाँकि टंका नहीं थांती जेमती कि आपणकर सरपंच ब्लॉक स्तर कौन अधिकारी किंबा आपणकर पीओ या सहित आपणकर जो जीआरएस ये जो आपणकर अधिकारी माने रहिचंती सेमाने जहाँकि लोकंकु ठारू टंका मध्य आनी थांती जहाँकि पूर्वरु एमिति जहाँकि होतुला एबे किंतु आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजना घर आसीबा पई जाउची एबे आपणकर टंका मध्य मागिबारे बहुत सारा जगार आरंभ मध्य हो जाइछि। तेबे जो जगार प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे घर देबु बोली आपण मानक ठारो जदी टंका मगा जाउची ताहाले आपण माने सावधान हो जांतु काहारी को भी आपण माने जहाँकि प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे घर पाइबा पई टंका दियंतु नाही। देखंतु काहेकि आपण मानक मु दियंतु नाही बोली कहूची एवं आपणकर पई कौन सबु सरकार तरफ सुविधा रही एवं आपण माने जदि योग्य अटंती तथापि आपण को जदि सरकार तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे घर दिया जाउ नाही ताहाले आपण माने कौन करिवे पूरा इनफॉरमेशन जहाँकि आपण को मो एई वीडियो माध्यम रे जणे देबी जहाँकि आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिला परे से नहीं पूरा इनफॉरमेशन टी जानि परिबे सेतिपई वीडियोटी को बिना स्किप करिकी शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजाय सब्सक्राइब करनाहंती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। देखंतु आपण माने समस्ते जानिचंती जे एबे जहाँकि आपणकर जे कोनोसी योजनार लाभ पाइबा पई हेले आमर जो दलाल माने रहिचंती अर्थात आपणकर जो पंचायत स्तरीय किछि आपणकर अधिकारी रहिचंती ता सहित पंचायत स्तरीय आपणकर किछि प्रतिनिधि रहिचंती सेमाने जहाँकि लोकंकु लुटुचंती अर्थात लोकंक ठारू टंका नेकी जहाँकि सेमाने काम करुचंती अर्थात सरकारकर तरफरु लोकमानंक पई योजना करा जायछि किंतु सेही लोकमाने सेही योजनार टंकाटी किंबा योजनार जो लाभ रहिछि सेही लाभटी ठीक ठाक रे सेमाने जहाँकि पाउ नांती जदि भी पाउचंती सेमानंकु जहाँकि किछि लांच देबा पई पडुछि जेमिति कि आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे पूर्वरु जहाँकि करा जाउतला एबे मध्य आपणकर घर आसीबा पूर्वरु आपण मानकु हुएत प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे घर दिया जिवो बोली बहुत सारा लोक जहाँकि आपणकु टंका मध्य मागी पारंती जेमिति कि आपणकर पंचायतर जो सरपंच माने रहिचंती ता सहित आपणकर जो ईओ रहिचंती या सहित ब्लॉक स्तरीय किछि अधिकारी किंबा आपणकर जो जिओटेक रहिचंती एमाने जहाँकि आपणकु हुएत टंका मागी पारंती। तेबे देखंतु आपण माने एबे ठारो जहाँकि सजा खाई जांतु देखंतु आपण मानकर हक रही किंतु आपणको जहाँकि से माने डरई धमकेकी किंबा आपणको कौन सी प्रलोभन देखी से जहाँकि आपणको योजनार लाभटी को जहाँकि से माने फायदा उठाउछंती अर्थात सरकार तरफ आपणको सीधा सलख घर दिया जायछि किंतु से माने जहाँकि चंचकता करिकी आपणको ठारू किछि लांच नेकी आपणको जहाँकि घरटी दौचंती। देखंतु एथर आपण मानकु काहारी को भी टंकाटे देवार नाही अर्थात आपण माने कौनसी लोकंकु घर पाए लांच दियंतु नाही। देखंतु आपणकर 5,000 केउ जगह मागी थांती केउ जगह आपणकर 10,000 टंका मागी थांती किछि जगह तो आपणकर 20,000 टंका मध्य मागुचंती सेति पई आपण माने काहारी को भी टंका दियंतु नाही काहेकि ना सरकार तरफरु योग्य हिताधिकारी मानक पई प्रधानमंत्री आवास योजना करिसंती केवल गरीब श्रेणी लोक मानक पई करिसंती आपणकर जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी रहचंती से माने जाकी किछि करि परिबे नाही ता सहित आपणकर जो पंचायत स्तरीय सरपंच किंबा आपणकर जो अधिकारी माने रहिचंती सेमाने मध्य किछि करि परिबे नाही आपण जदि योग्य अटंती निश्चय घर पाई परिबे। देखंतु सरकार तरफरु एथर जहाँकि स्वच्छता करिकी घर दिया जिवो अर्थात जो माने योग्य अटंती सेमानंकु घर दिया जिवो एवं आपण माने जदि योग्य अटंती आपण माने जहाँकि निश्चय घर पाई परिबे। जदि आपण योग्य अटंती तथापि जदि आपणंकु आपणकर पंचायत स्तरीय कौनसी अधिकारी काटी दौचंती आपणको नाँ को किंबा ब्लॉक स्तरीय कौनसी अधिकारी आपणको काटिकी अलगा लोकंकु दौचंती ताहले आपण माने सेही क्षेत्र रे मध्य कोन करिवे आपणको मु जणाई देबी जहाँकि आपण माने ए वीडियो माध्यम रे से नै मध्य जानि परिबे। देखंतु आपणको मु पुनि थरे जहाँकि कहि दउची जे एथर जो सरकार तरफरु घरटी दिया जिवो
ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଘର ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କେବଳ ଘରଟି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ କାଟି ଦେଇକି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଓ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପିଓ ରହିଛନ୍ତି, ପିଓକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟିକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ରିଜନ୍ ରହିଛି, ସେଇଟା ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପିଓକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟିକୁ ପିଓ ଯଦି ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ରହିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ରିଜନ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ଦେଖିକି ସେମାନେ କାଟିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି କହିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନପାରୁଛି, ତାହେଲେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ କଲେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣ ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଥାଏ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ ଯାହାକି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟି କରିପାରିବେ ଏବଂ କାହାରିକୁ ବି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାହାରିକୁ ବି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଘର ପାଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଘର ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଦିଆଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକିନିକି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର AI ମାଧ୍ୟମରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଘର ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଘର ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଜିଟାଲି କରାଗଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଘରଟି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘର ତ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରର ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରର ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ୱାଇଜ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେମିତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।